Hello mga amigo ko kag amiga, ari naman kita karon diri mag-relax sa isa ka lugar. Didto ya sa amon baryo sang una ya, iniiya nga mga pananom ya, wala lang ni namon iya ginasapak. Kay daw kakumo niya didto sa amon iya nga baryo. Pero kung ari ka sa syudad naga-star kag makakita kasi ning mga matahom nga mga pananom sa paligid, maka-relax si gali ni iya. So kung may mga problema kita sa atong kinabuhi, palayo kita sa sentro o sa syudad, malagaw ta sing sa isa ka lugar nga madamo sing pananom mo. Tan-awa bala ini sa puro pagtan-aw mo nis palibot mo, maka-relax ka gid iya. Hindi dito iya sa syudad nga puro to iya traffic at pollution. Tan-awa ini ining tubig niya maka-inspire niya sa aton nga habang may buhay may pag-asa. So wala katapusan niya nga tubod sang tubig iya. Tanawan nyo bala mga amigo kag amiga katahom iya kanami di iya mag-relax tanawa ari akon mga amigo tanawa naga-relax kami diri kay kadamo man abi sing problema sa atong kinabuhi. Kinahanglan taman nga mag-relax kung kisa. Krokad to di sa isa ka lugar nga wala kaayos ning tao, mag-order dira sang isa ka baso nga kape kag mag-uro istorya. Kung sa Ilonggo pa magturo tinikal kanami para nga mapunggan ang aton nga edad. Kung perti kita ka seryoso sa aton kinabuhi, aragoy kadali sa aton magmalam. Kung gisa kadali kita magsakit tungod kay perti kita iya ka seryoso. Tanawa ning ako nga tatlo ka amigo, tanawa relax kami diri tanawa perti ka nami di iya magpabugnaw. Amo na kung gisa kung kapoy kami nagakadto kami diri kag mag-relax. Tanawa may mga isda pa di sila iya nga karpa kanami turutan awon ni iya nga maka-relax ang imo nga mata. So amo lang na kadto ka mo sa mga nature kung may mga problema ka mo. Madamo gid nga salamat sa inyong pagtan-aw.